Good afternoon. Today we will discuss about area of triangle, collinear points, centroid and in-center of a triangle. First of all, we will discuss about area of a triangle. Area of a triangle when vertices are given. To find the area of a triangle, to find the area of a triangle, to find the area of a triangle when vertices are given. Vertices are given. We are given a triangle ABC with vertices. A ਦੇ coordinates है x1 y1, B x2 y2 and C है ਸਾਡੇ ਕੋਲ x3 y3. The area of triangle, area ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡੈਲਟਾ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ प्लस माइनस 1/2 ਅਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ x1 y1 x2 y2 x3 y3 ਐਂਡ x1 y1 ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਫਸਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ. area of triangle किस से बराबर होएगा प्लस माइनस 1/2 डाउनवर्ड पॉजिटिव साइन x1 by 2 माइनस x2 y1 प्लस x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस x3 y1 माइनस x1 y3. ये साडे कोल है एरिया ऑफ ट्राइंगल दा फॉर्मूला x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस x3 y1 माइनस x1 y3. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲੀ ਏਰੀਆ ਫਾइंड ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾइंड ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. area means area in magnitude. ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਏਰੀਆ ਫਾइंड ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਏਰੀਆ ਇਨ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਫਾइंड ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ. ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ x1 y2 ਮਾਈਨਸ x2 y1 ਪਲਸ x2 y3 ਮਾਈਨਸ x3 y2 प्लस x3 y1 माइनस x1 y3. ये है साडा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला. हुण असीं इस दे नाल रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. Area of the triangle formed by the points, formed by the points. To find the area of triangle formed by the points की है -1 -5 3 3 and 5 1. रिक्वायर्ड एरिया किससे बराबर होएगा एरिया इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ -1 -5 3 3 5 1 एंड -1 -5 ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲਿਆ. ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ
-1 into 3 -5 into 3 plus 3 into 1 -5 into 3 plus 5 into -5 minus -1 into 1 की आंसर आएगा साडा +-1/2 या -3 -15 +3 -15 plus -25 plus 1 +-1/2 -3 + 3 कैंसिल हो गए -15 इधर साढ़े को है +15 माइनस साइन +15 +15 -15 कैंसिल हो गए -25 + 1 -24 साढ़े को आ गया +-1/2 इंटू 24 +-12 रिक्वायर्ड एरिया इन मैग्नीट्यूड किसके बराबर होएगा रिक्वायर्ड एरिया in magnitude is equal to 12 ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ 12 ਸਕੁਅਰ ਯੂਨਿਟਸ ਠੀਕ ਜੀ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਟਿਸਿਸ ਗਿਵਨ ਸੀ ਸਾਰੇ ਵਰਟਿਸਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਬਿਲੋ ਵਨ ਅਨਦਰ ਐਂਡ ਫਰਸਟ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ डाउनवर्ड साइन पॉजिटिव अपवर्ड साइन नैगेटिव तो हुण असी एरिया ऑफ ट्रायंगल दे लई नैक्सट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इफ द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल quadrilateral whose angular points taken in order are 1 2 -5 6 7 -4 and h -2 be 0 show that h is equal to 3 हाँ जी की क्वेश्चन है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल गिवन है सानू 0 के बराबर पॉइंट्स गिवन है तो असी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू +-1/2 1 2 -5 6 7 -4 h -2 एंड फर्स्ट नू अगेन असी लिखांगे हुण इन्हां नू क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इक्वल टू +-1/2 -6 plus 10 -5 into -4 plus 20 7 into -6 -42 तो साढ़े को हो गए -42 -5 into 6 है इट मीन ये 42 प्लस से आएंगे -14 plus 4h plus 2h plus 2 हो गया +-1/2 -6 10 plus 20
30, ये आ गया -42 -6 एंड -14, ये साढ़े को आ गया 2h 4h + 2h हो गया 6h 6h - 18. But given that area of quadrilateral is given to be equal to 0. Therefore, 6h - 18 is 0. This implies h is equal to 3. ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ h ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਹੋਏਗੀ. ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਆ ਗਿਆ +-1/2 6h - 18, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ h ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 3. ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਲੀਨੀਅਰਿਟੀ. ਟੂ ਫਾਈਂਡ the condition that the 3 points x1 y1 x2 y2 and x3 y3 may be collinear. कंडीशन फाइंड आउट करनी है कोलिनियर पॉइंट्स के लिए. If the points are collinear, that means they lie on a straight line, Therefore, area of triangle formed by them is 0. Means +-1/2 x1 y2 minus x2 y1 plus x2 y3 minus x3 y2 plus x3 y1 minus x1 y3 is 0, or x1 y2 minus x2 y1 plus x2 y3 minus x3 y2 plus x3 y1 minus x1 y3 is 0. This is the required condition, for collinearity. इट मीनस की है कि पॉइंट्स ਨੂੰ क्लीनियर प्रूव ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ प्रूव ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਫਾਰਮਡ ਬਾय द पॉइंट्स इज 0. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. show that the 3 points show that the 3 points 3a0, 03b,
and A to B are collinear. पॉइंट्स ਨੂੰ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 1/2 3A 0 0 3B A 2B 3A 0 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ to plus minus 1/2 3A into 3B 9AB minus 0 into 0 0 plus 2B minus 0 0 minus A into 3B 3AB plus A into 0 0 3A into 2B minus 6AB माइनस 3AB माइनस 6AB माइनस 9AB प्लस 9AB नाल कैंसल हो गया प्लस माइनस 1/2 इंटू 0 दैट मीन्स 0 देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियरिटी दी कंडीशन है एरिया ऑफ ट्राइंगल शुड बी इक्वल टू 0। हुण असीं कोलिनियरिटी दा नैक्सट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। show that the points AT1 square 281 AT2 square 282 and A0 are collinear if T1 T2 is equal to minus 1 given that the points are collinear, therefore area of triangle formed by them is 0 plus minus 1/2 AT1 square 2AT1 AT2 square 2AT2 A0 फर्स्ट ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਾਂਗੇ AT1 square 2AT1 is 0 because points are collinear, therefore area of triangle formed by them is 0 plus minus 1/2 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ cross multiply करिए 2A square 2A square T1 square T2 minus 2A square T1 T2 square plus 0 into AT square 0 minus 2A square T2 plus 2A square T1 minus 0 is equal to 0 plus minus 1/2 2A square कॉमन कर लिए इन्होंने दोनों चो कॉमन निकल जाएगा T1 T2 साढ़े को आ गया T1 माइनस T2 प्लस 2A स्क्वायर कॉमन कर लिया असी सारे तो बाद ये बन गया साढ़े को T1 माइनस T2 is equal to 0 because points are collinear
इज गिवन की आ गया साढ़े को T1 T2 प्लस 1 T1 माइनस T2 is equal to 0. Therefore, either T1 T2 plus 1 is 0 or T1 minus T2 is 0, which is impossible. Which is impossible as T1 is not equal to T2. Therefore, T1 T2 plus 1 is 0. It means T1 T2 is equal to minus 1. ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ T1 T2 minus 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਹੋਣ ਤਾਂ। हाँ जी असी की पढ़िया एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड कंडीशन ऑफ कोलीनियरिटी। हुण असी डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द सेंट्राइड ऑफ ए ट्राइंगल। सेंट्राइड ऑफ ए ट्राइंगल। गिवन ट्राइंगल ए बी सी साडे कोल ट्राइंगल है A, B, C. Let D, E and F be the midpoints of the sides BC, CA and AB. अगर असी इन्हां तिन्नां लाइन्स नूं मिला दिए let D, E, let A, B, C be a triangle let D, E and F be the midpoints of the sides BC, CA and BC, CA and AB. Then the lines AD, BE and CF are called the medians of the triangle. Medians of the triangle. These three medians meet at one point G, which is called the centroid of the triangle. These three medians meet at one point G, which is called the centroid of the triangle. Centroid of a triangle. This centroid divides the median. Centroid G divides the median AD. Each median divides median AD in the ratio 2 to 1. 2 towards the vertex and 1 towards the side. Now we will find
the coordinates of the centroid. To find the centroid, to find the centroid of a triangle, find the centroid of triangle when vertices are given, when vertices are given. ABC triangle है साडे कोल, A B C, A दे कोआर्डिनेट है x1 y1, B दे कोआर्डिनेट है x2 y2 एंड C दे कोआर्डिनेट है x3 y3, as D is D, E and F are the midpoints. D, E and F are the midpoints of the side. D, E and F are the midpoints of the sides, midpoints of the sides. Therefore, coordinates of the D, coordinates of D are, coordinates of D की होंगे x2 plus x3 by 2 y2 plus y3 by 2 by midpoint formula. Coordinates of D are x2 plus x3 by 2 y2 plus y3 by 2 by midpoint formula. As the point G, as G divides AD in the ratio 2 to 1, 2 to 1, therefore by section formula, therefore by section formula, coordinates of G are, coordinates of G are 2 into x2 plus x3 by 2 plus 1 into x1 upon 2 plus 1. Similarly, 2 into y2 plus y3 by 2 plus 1 into y1 upon 2 plus 1, that is x1, 2 null 2 cancel हो गया, x1 plus x2 plus x3 by 3 and y1 plus y2 plus y3 by 2. The coordinates of centroid, centroid किससे बराबर आ गया, coordinates of the centroid are sum of x coordinates, sum of x coordinates, sum of x coordinates by 3 and sum of y coordinates, sum of x coordinates by 3 upon sum of y coordinates by. The centroid the coordinates के आगे x1 plus x2 plus x3 by 3 and y1 plus y2 plus y3 by 3. ਹੁਣ ਅਸੀਂ centroid ਦੇ question solve ਕਰਦੇ ਹਾਂ. To find the centroid, find the centroid of a triangle, find the centroid of a triangle, centroid of a triangle whose vertices are 2 minus 8, 14, 3 and
-10 8 -10